السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم الداعمة تيفي. في هذا الفيديو سننجز 3 تمارين تطبيقية لدرس معادلة مستقيم Équation d'une droite. بالنسبة لملخص الدرس ستجدون رابطه أسفل الفيديو في خانة الوصف. حاولوا تشاهدوه باش تذكروا خاصية الدرس والعلاقات المستعملة في حل التمارين المتعلقة به. قبل البدء، اللي باقي ما اشتركش معنا في القناة اشترك الآن واضغط على زر الإعجاب وفعل الجرس باش يوصلك الإشعار بأي فيديو جديد. إذا هنا عندنا 3 ديال التمارين، غنحاولوا نخدموا كل تمرين على حدة. إذا نبدأ بالتمرين الأول. Alors on a l'exercice 1. Alors les points A et B ont pour coordonnées. Alors A, les coordonnées de A sont 1, 2 et les coordonnées de B sont 2, 1. La question c'est déterminer l'équation réduite de la droite AB. إذا المطلوب هو تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم AB المار من نقطتين A و B. Alors باش نحدو هاد المعادلة المختصرة. Alors donc عندنا l'équation réduite de la droite AB. Donc AB, son équation s'écrit sous la forme y égale mx plus p. Voilà, أي معادلة مختصرة لأي مستقيم تكتب على هذا الشكل، شريطة أن يكون هذا المستقيم لا يوازي محور الأراتب. دونك هنا m هي المعامل الموجه و p هو الأرتوب عند الأصل. إذا باش نحدو هذه المعادلة خصنا نحدو القيمة ديال m والقيمة ديال P. إذا قيمة M, alors on a A, le point A, 1, 2, et le point B, de coordonnées 2, 1, appartient à B, appartient à la droite AB, qui est une نقطتين كينتميو للمستقيم AB. Donc M المعامل الموجه شنو كيساوي؟ كيساوي لنا y b moins y a sur x b moins x a. اذا دائما باش نلقاو المعامل الموجه ديال واحد المستقيم كيمرنا من نقطتين، المعامل الموجه دائما كنديرو هو y b ناقص y a على x b ناقص x a تساوي. اذا هنا نعوضوا القيم ديال نعوضو y و y b و y a و x b و x a بالقيم ديالها من هنا. إذا y b كيساوي لنا 1 ناقص y a 2 على x b اللي هو 2 ناقص x a اللي هي 1 تساوي 1 ناقص 2 هي ناقص 1 على 2 ناقص 1 هي 1 ناقص 1 على 1 تساوي ناقص 1. دونك m لقينا لا فالور ديالها هي ناقص 1. Donc y il va s'écrire sous la forme la droite AB, son équation s'écrit sous la forme y égale mx donc moins 1 x plus p. alors خصنا نلقاو القيمه ديال p. اذا p باش غادي نلقاوها غادي نستعملوا الاحداثيات ديال وحده من هاد النقاط اللي عندنا هنايا. اذا ناخذوا مثلا ناخذوا النقطه A. دونك عندنا y a égale moins 1 fois x a plus p. donc p égale donc هنا moins 1 fois x a égale moins x a. دونك هاد moins x a ردوها للطرف الاخر تولي plus x a غتولي عندنا y a plus x a égale p. donc p égale y a plus x a égale. donc هنا غادي نعوضوا القيم ديالهم. اذا y a égale 2 plus x a égale 1 égale 3. 2 plus 1 égale 3. donc p égale 3. donc هنا p égale 3. La droite AB a l'équation y égale moins x plus 3.
فوالا. إذا هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم AB. Alors maintenant, l'exercice 2. إذا التمرين 2. Dans un repère orthonormé OIG, on considère la droite D d'équation y égale 3x plus 1. La première question, montrer que la droite D passe par le point A de coordonnées moins 2, moins 5. Deuxième question, tracer la droite D. Bien, alors هنا عندنا المعادلة المختصرة للمستقيم D هي معطاة، هي هذه، وعندنا هذه النقطة خصنا نبينوها كتنتمي لهذا المستقيم. إذا باش نبينو هذه النقطة كتنتمي للمستقيم، طبعا غادي نبينو بأن هاد إيكغيك أ تساوي 3 إكس أ زائد 1. إذا باش تكون هاد المستقيم كيمر لنا من هاد النقطة، خص هاد النقطة تكون كتنتمي لهاد المستقيم. باش تكون كتنتمي يعني أن الأرتب والأفصول ديالها كيحققوا هاد المعادلة. دونك 1. Alors on a D, la droite D ayant l'équation y égale 3x plus 1. Alors, et le point A de coordonnées moins 2, moins 5. إذا هنا غادي نعوضو x بإكس أ ونشوفها 3 إكس أ زائد 1 واش كيساوي لنا إيكغيك أ. إلا تحققت هذا الشرط هذا غنقولوا بأن أ كتنتمي للمستقيم دي. دونك on a 3xa plus 1 égale quoi? Égale 3 fois xa, c'est moins 2, fois moins 2, plus 1, égale 3 fois moins 2, c'est moins 6, moins 6 plus 1 égale moins 5. Moins 5, regardez ici, moins 5 c'est YA, donc égal à YA. Voilà, donc YA égale 3XA plus 1. Donc YA égale 3XA plus 1. Alors, le point A, la droite D passe par le point A de coordonnées moins 2, moins 5. Autrement dit, le point A appartient à la droite D. Deuxième question, tracer la droite D. Alors, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. إذا باش نرسموا أي مستقيم نحتاج إلى نقطتين اللي كيمر منهم هذا المستقيم. إذا حنا بينا ديجا بأن لو بوين أ كتنتمي للمستقيم دي، قالنا فقط خاصنا نقطة أخرى. إذا عندنا هنا لو بوين أ appartient à D. Donc le point A, الإحداثيات ديالها معروفين عندنا هما moins 2, moins 5. Alors on va chercher un autre point qui appartient à cette droite D. إذا هنا غنعطيو قيمة لإكس، مثلا نعطيوها 0. إلا عطينا إكس 0 عطينا 3 في 0 هي 0 زائد 1 هي 1. إلا عطينا إكس إيكال 0 إكغيك غيكون كيساوي 1. دونك لو بوين B, le point B de coordonnées 0, 1 appartient aussi à D, car 1 égale 3 fois 0 plus 1. يعني عوضنا Y B وعوضنا X B. Donc YB égale 3XB plus 1. Donc B appartient à D. Donc on a A appartient à D et B appartient à D. Donc le mustaqim D passe par les 2 points A et B. Alors, le point, la droite D passe par le point A de coordonnées
moins 2, moins 5. Et le point B de coordonnées 0, 1. فوالا. الوغ اذا باش نرسموا هذا المستقيم غادي نمثلوا هاد النقطتين. اذا النقطه ا الاحداثيات ديالها ناقص 2 ناقص 5، اذا عندنا هي ناقص 2 هنا، الفصول ناقص 2 والارتوب ناقص 5 هي هذه. دونك هنا لو بوين ا. Le point B de coordonnées 0, 1. Alors 0, 1. Voilà. Donc ici. Ça c'est le point B. B il est confondu avec le point J. إذا المستقيم D هو المستقيم المر من نقطتين A و B. Voilà. Donc ça c'est la droite D. Ça c'est la droite D. Alors maintenant, l'exercice 3, on considère la droite D d'équation y égale 3x plus 4. إذا عندنا المعادلة ديال المستقيم D هي هذه y تساوي 3x زائد 4. السؤال الأول: déterminer l'équation de la droite D1 parallèle à D. إذا هنا D1 parallèle à D يعني يوازي D et passant par le point A يعني كيمر من نقطة A ذات الإحداثيتين 1 2. السؤال الثاني: déterminer l'équation de la droite D2 perpendiculaire à D et passant par le point B de coordonnées 3, moins 2. Alors on commence par la question 1. Voilà. المطلوب منا هو معادلة المستقيم D1. Donc D1, ayons l'équation qui s'écrit sous la forme y égale mx plus p. دائما المعادلة المختصرة ديال المستقيم تكتب على هذا الشكل. طبعا المستقيم الغير موازي لمحور الأراتب. دونك y égale mx plus p. دونك حنا شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو هاد m و p. يجب أن نبحث عن القيم ديال m و p باش نحددو بالضبط هاد المعادلة. on a D1 D1 parallèle à D. المستقيم D1 يوازي المستقيم D. Donc D1 et D2 ont le même coefficient directeur. Donc D1 et D2 ont le même coefficient directeur. Donc M égale quoi? Donc M égale 3. M égale 3. Car بالنسبة ل D المعادلة ديالو هي 3x y égale 3x plus 4. Voilà, donc 3 c'est le coefficient directeur de D, c'est aussi le coefficient directeur de D1. Voilà, donc M égale 3. لقينا m كتساوي 3. دونك شنو بقى خصنا p. p غادي نلقاوها انطلاقا من نقطة كتنتمي لهاد المستقيم. دونك عندنا a كتنتمي للمستقيم D1. Et on a le point A de coordonnées 1, 2 appartient à D1. Donc YA égale mxa. M, on a déjà trouvé, c'est 3. 3xa plus p. Donc p égale إذن هاد 3xa ردوها للطرف الآخر غتولي ناقص xa ناقص 3xa. ya ناقص 3xa. إذن p اش كتساوي ya ناقص 3xa. 3xa جبناها للجهة الأخرى ولات ناقص 3xa. تساوي donc p égale quoi? Ya c'est 2 moins 3 fois xa. xa c'est 1. Alors 2 moins 3 fois 1 c'est 3. 2 moins 3 égale moins 1. Donc p égale moins 1. Alors la droite D1, ayons l'équation y égale mx, c'est 3x
plus P, ça veut dire plus moins 1. Moins 1. Voilà. Donc D1, ayons l'équation y égale 3x moins 1. Deuxième question, déterminez l'équation de la droite D2 perpendiculaire à D et passant par le point B. Alors, on a D2, son équation sera sous la forme y égale m'x plus p'. إذن M' هو المعامل الموجه و P' هو الأرتوب عند الأصل. Donc, on a D2, il est perpendiculaire à D. D2 perpendiculaire à D. Donc, المعامل الموجه ديال المستقيم دي جوج و دي واحد كتربطهم واحد العلاقة اللي هي ام بريم. دي جوج المعامل الموجه ديالها هو اي بريم مضروب في المعامل الموجه ديال دي. شحال هو المعامل الموجه ديال دي؟ هو 3. ام بريم فوا 3 égale moins 1. Alors m prime égale quoi? Égale moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Donc, D2 va s'écrire sous la forme moins 1 sur 3x plus P'. Donc, Y égale moins 1 sur 3x plus P'. Alors, on va chercher P'. إذا باش نلقاو P', غادي نستعملوا النقطة B اللي كتنتمي لهذا المستقيم D2. Donc, B, le point B, ayant les coordonnées 3 moins 2 appartient à la droite D2. النقطة B كتنتمي للمستقيم D2. Donc, YB égale moins 1 sur 3xB plus P'. إذا نعوض هنا Y بYB و X بXB. دونك عندنا YB تساوي ناقص 1 على 3xB زائد هاد P' اللي غنلقاوها. دونك P'، دونك هنا YB و XB معروفين، غيبقى لنا P' غادي نلقاوها انطلاقا منهم. دونك P' إيكال هاد YB، هاد ناقص 1 على 3xB غتولي للطرف الآخر غتولي زائد 1 على 3xB اللي غادي نعوضو القيم ديالهم. إذا لدينا YB تساوي ناقص 2 زائد 1 على 3xB، يعني 1 على 3 في xB اللي كيساوي 3 تساوي. إذا لاحظوا هنايا 3 غنختزلوه مع 3 كتبقى لنا 1. 1 زائد ناقص 2 تساوي ناقص 1. إذا P' إيكال موان 1. إذا هنا غادي نعوضو P' بالقيمة ديالها في هاد المعادلة هادي. إذا شنو غيولي عندنا؟ المستقيم D2 معادلته هي Y تساوي ناقص 1 على 3x زائد P' اللي هي ناقص 1. إذا هذه هي معادلة المستقيم D2. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هاد التمارين ديال هاد الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة اللي باقي ما اشتركوش، وتضغطوا على زر الإعجاب، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.